हाय फ्रेंड नमस्कार मु मनोज आमे जेमती थंबनेल रे आपण माने देखिचंती सेमती मंदिर रे समस्ते जानतु ठाकुर दर्शन करबा कोन मंदिर रे प्रकृत रे ठाकुर अछंती ठाकुर कोठे अछंती आमे जानबा दरकार आमे भक्तिर एत्ती गोटे कदर्य मार्ग करि सारिचु भक्ति को जे आमे भाबुचे भक्ति जाइकरी डायरेक्ट प्रभु को मंदिर जाइक दर्शन करिकरी कहीदेले सब जिनस हो मिल जीव प्रभु को आमे छोट पिला बोली भाबुचे से पूरा सृष्टिकर्ता आपण माने जानिचंती जगतर नाथ सी पत्र हले नहीं तार बिना परमिशन बिना आमर एमती केते भक्ति अछंती मु देखुची प्राय लोकन को एबे फैशन भक्ति हे गलानी निजको गेटअप बनाउचंती जाउचंती मंदिर पाखरे बसले कि शांति बोल कहउचंती कि शांति आज्ञा भगवान को मोर चाकरी करे दियो मोर छुआ पिला करे दियो नले मोर काम सक्सेस करे दियो नहले मोर बाहाघर करे दियो करे देले प्रभु तुमर 108 बेलपत्र चढ़ेबी होम यज्ञ करी 100 दीप जाली नड़िया जाचिबी इटा कौन भक्ति ना मतलबीर भक्ति स्वार्थ पुणी प्रभु को आश्चर्य लगुच जे प्रभु को भी पुणी आम छाड़ू ना आज समाज रे आम प्रभु को भी छाड़ू ना माने स्वार्थ साधन करने महरा करुचे प्रभु सेठी नहीं आज्ञा प्रभु सेठी नहीं प्रभु समस्तंकर हृदय रे अछि प्रभु समस्तंकर मन भितर अछि आमे हिंदू धर्म कथा कहले भी सीठे लिखाई सकल कर्म करुथुबो मनर सूत्र न छाड़िबो आमे अन्य मान को घृणा करुथुबा अन्य मान को स्नेह करू नथिबा सकाळ पाहिले आमे माने अन्य मानकर कथा गान करुथुबा खराब चिंता करुथुबा पुणी आमे जाइकरी मंदिर को गले दर्शन पाई जिबा प्रभु को दर्शन कर जाइथिली दर्शन हे जिवो प्रभु गुंटे एते छोटो संज्ञा नहीं प्रभु को पाइबा को हेले किछि मंदिर रो आवश्यक नहीं प्रभु को मंदिर रे जो पैसा खर्च करी आपण दीप जालुचंती से दीपटा आपण हृदय रे जालबा दरकार स्नेहर दीप जालबा दरकार आपण नड़िया कदली धरिक जाउचंती से नड़िया कदली रो भोग हुए ना आगे भोग हुए निज भक्ति रे भोग हुए आ प्रभु को जी भक्ति करिछि जी स्नेह करिछि से प्रभु को दर्शन पाइछि आउ अन्य मानक परीक्षा माने आजिकाली समाज एमती हे गलानी जे एबे तो श्रावण चलछि समस्ते श्रावण मास कहीकि समस्ते आइंष तो छूना किंतु श्रावण सरीगला परे किए कौन खाइबा को आइंष कौन खाइबा किए कौन प्लानिंग भी कर सारी तो ये कौन प्रभु ये प्रभु प्रभु आम मान को देखुथिबो एमती चिंता मान को चिंताधारा मान को देखिक हसुथिबो जे माने को प्रकार स्टेज को गले स्नेह कर भल पाइबा कर समस्त को समान दृष्टि देख कौन सी गोष्ठी जे केवल प्रभुंकर मानस पुत्र से नहीं समस्ते जीव जगत समस्तंकर अधिकार अच्छी प्रभु पाखरे आ प्रभु समस्त को जदि सेमती जदि चिंताधारा करते प्रभु केबे कही नांती को गीता हो कुरान हो बा आमर अन्यान्य धर्म ग्रंथ रे हो कही नांती जे मते पूजा कर मते पूजा कले बा मते संतुष्ट कले मु सब किछि देई देबी सेमती कही नांती प्रभु प्रभु सबु बेले तांकर साइकोलॉजी रे कहचंती समस्ते समस्त को भल पाओ धर्म वर्ण निर्विशेष रे आमे मनीष मनीष धर्म कर मनीष पणिया रखी सार तापरे आमे हिंदू कि सिख कि साई कि पठान ये सब पर कथा आमे आम भितरे लगिचे जे सी आम बड़ सी कौच आमे बड़ सी कहला ये बड़ नाई आज्ञा
ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟ ବଡ଼। କାହିଁକି? ଜୀବ ଜଗତରେ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଜୀବ। ସେ ଜୀବ ଜଗତରୁ ସବୁଠାରୁ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ତ ମଣିଷ ସମାଜ ପ୍ରଥମେ ବଡ଼। ମଣିଷ ସମାଜର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ହେଉଛି ବଡ଼। ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱକୁ ନେଇକରି ଧର୍ମ କରାହେଇଛି। ସବୁ ଧର୍ମରେ ସମାନ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କେଉଁ ଧର୍ମରେ ବି ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ପୂଜା କର କି ମୋତେ ଆଠଉଳି ଧ୍ୟାନ କର, ଧୂପ କଦଳୀ ଦେଇକରି ମୋତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କର। କେଉଁଠି କହି ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ମୋତେ ହୃଦୟରେ ରଖ। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ମୁଁ ଯାହା ଚିନ୍ତାଧାରା କରୁଛି ବା ଗୀତା ହଉ କି କୋରାନ ହଉ କି ଆମର ଯେକୌଣସି ବେଦରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଯେ ସକଳ କର୍ମ କରୁଥାଅ ମନର ସୂତ୍ର ନ ଛାଡ଼। ଆହୁରି ବି କଥା ଅଛି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ, ଯାହାର ଯେଉଁ ଭାବ ଦେଖି ନାଭ ମୁଁ ଦେଇଛି ଛଳକେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶହେ ଶହେ ଅନୁରୋଧ ଯେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ନିଅ ନାହିଁ। କଦର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥକୁ ନେଲେ ଏଇ ସଂସାରର ନୂଆ ପିଢ଼ି ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ନୂଆ ପିଢ଼ିଟା ଆମେମାନେ ଲାଇନ୍ ବାହାରେ ହେଇଯିବେ। ସକାଳ ପାଇଲେ ଆମେ ଯେ ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ପର ନିନ୍ଦା କରିବା, ସିଏ ଛୋଟ, ସିଏ ବଡ଼, ସିଏ ଗୋରା, ସିଏ କଳା, ଏଇ ଧର୍ମ, ସିଏ ଶିଖ ଧର୍ମର, ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର, ସିଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର, ଏମିତି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ କହିବାର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। କୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୌଣସି ଜାତିକୁ, କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣକୁ, କୌଣସି ଧର୍ମକୁ କେବେ ମନା କରିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କର, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। ଏଇସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିବା କଥା। ଆଉ ଆମେ ସକାଳ ପାଇଲେ ମେକଅପ୍ ହେଇକିରି ପୁରା ଗେଟଅପ୍ ହେଇକିରି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକିରି ଯାଇକିରି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ପୁରା ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କରିଦେଉଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାହାଚର ମିନିଂ ଥାଏ, କିଛି ଅର୍ଥ ଅଛି, ଲେଖା ହେଇଥିବେ, ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ। 22ଟା ପାହାଚର 22ଟି ଅର୍ଥ। ପ୍ରତି ପାହାଚର ପ୍ରତିଟି ଅର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି 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 ଯଦି ଆପଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଯିବେ, ତାପରେ କାମନା ବାସନା ସବୁ ଜିନିଷ ଚାରିପଟ ଭାସୁଥିବ, ଦେଖୁଥିବେ। ତାକୁ କାଟିକି ଯଦି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ, ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ, ସେଇଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସାମ୍ପୁ ଚୁଟି ହେଇକିରି ସେଲ୍ଫି ଫଟୋ ହେଇକିରି ମୋବାଇଲରେ ଫଟୋ ଚାଲିକିରି ମାନେ ଦର୍ଶନ କଲାବେଳକୁ ଛାଟରେ ପୁରା ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପଣିପାତ କଲେ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ହୃଦୟରେ ଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର କଥା, ଦାସିଆ ବାଉରୀ ସେ କେବେ ଯାଇନଥିଲେ ତ ପ୍ରଭୁ ପାଖକୁ। ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ତା ପାଖକୁ। ସବରୀ କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ଭକ୍ତି ବଳରେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା, ଆସିପାରିବେ। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ହଉ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ କଥା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ମୋଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଧୂପ ଦୀପ ବା ନିଜର ଫିଗର ଗେଟଅପ୍ କେବେ ବି ପାଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁକୁ ଯଦି ପାଇବେ ନିଜର ସ୍ନେହରେ, ନିଜର ଭକ୍ତିରେ ଆଉ ନିଜର କର୍ମରେ ଯଦି ଉଚିତ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖା ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏତେ ଭକ୍ତି କରୁଛୁ, ଏତେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ? ତ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେତେ ଗୀତା, ଯେତେ ଭାଗବତ, ଯେତେ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଯେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଉ ସେତିକି କଷ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେମାନେ ଯିଏ ବି କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ବେଶୀ କଷଣ ଆସୁଛି ବା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଭଳିଆ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ସ୍ନେହ କର, ହସ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚ। ଜୀବନ ଆଜି ଅଛି କାଲି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। 5 ପିଢ଼ି ଏମିତି ପଳେଇଛି, ଆମେ ବି କାଲି ସକାଳେ ପଳେଇବା। କିଛି ବାସ୍ତବତା, ଯେଉଁଟା ପ୍ରକୃତି
प्रकृति जोटा भगवान सृष्टि करिसंती से प्रकृति को भलो पांतु, प्रकृति को स्नेह करंतु। सकाळ पाहिले जेमती सूर्य देवता जेमती समान स्थिति रे समान समय रे बाहरंती, छोट बड़ अलिया मलिया मंदिर मस्जिद जाति भेद भाव छाड़िकी समान सूर्य किरण समस्त को पकई 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 ताकर कर्तव्य करी अस्त हुअंती। पवन जेमती समान समूह सबु जाति वर्ण धर्म निर्विशेष समस्ते अलिया गदाठू आरंभ करी पानी सुखा समस्त को जेमती समान भाव में पवन बोहे, अग्नि भी सेमती समस्त घरे समान हिसाब रे जले। यही जिनस गुड़ा होचंती प्रकृति प्रभु। यही जिनस को फोकस करंतु आज्ञा, यही मान को चिंता करंतु, यही मान को हृदय रे पूजा करंतु, देखिबे प्रभु आपण पाखरे रहिबो। आ सूर्य भगवान जेमती माने भास्कर देवता, से भगवान केबे काहाकू असम्मान करवाटा देखिचंती कि? ताठू ए मनीष केते हजार नड़िया जाचिले ताठू महाबलियान हो पार आज्ञा, कही पारे आप? पवन केबे तार धर्म तार गुण देखुचंत, केबे पातर अंतर करिछि कि आज्ञा? से धर्म से पवन भलिया हवा पाई मनीष केते होम बा केते यज्ञ बा केते नड़िया कदली धूप देले हेई पारिबो कि? जदि तो हेई पारिबो नाही तो ए मनीष काहे निजर स्वार्थ पाई भगवान को लांच सकल कर्म करुथाओ मनर सूत्र न छाड़ू आज्ञा। या परे आउरी टॉपिक अच्छी, आउरी अन्य टॉपिक विषय कथा हवा। वीडियोटी बहुत लंबा है जीवो, जदि भलो लागु थाए लाइक टे करिवे, और जदि खराब लागु थाए कमेंट्स रे कहबे जे आज्ञा कि भाई एटा भूल हैला, मु पुणी आपण मान को कमेंट्स रे जवाब देवी बा कथाबार्ता हवा। रहिली, नमस्कार।